So yun guys, makita yata ni ta. Iksa to dudat ta. Nagluto tayo tipulutan tayo nga bangus. Sinigang nga bangus. Okay guys, ato nim. Ta guys, madama na nga kalkaliskisan dito kabsat ko ta may kadwa. Ta i-follow yung ano ko account na. Ag-vlog bit ka nun. Ata. Kami din nga pulutan. Data guys, data. Ikan tayo ti. Sili na. Data na, data. Tamit kita yata. Ata, nag-leak na ya. Ate camera natin, cellphone ko, kaslala pang iPhone mate lang ya. Ta guys. Nagluto tayo pulutan guys. Ata, kitain nyo ta, garunak. So adi guys, pagsasabayan tayo dito yung ikabilit yun di kasi Roland dati ni. Adi ni guys, dito. Ikabil tayo ati layanan guys. Hindi kasi rola. Dito guys, dito. Santo ati sibuyas. Tapno na yung imas iti kuha na raman na. Kintay sabaw na dito guys. Inununayin tayo iti ulo na. Dito. Oh, santo degree bagbagi na guys. Dito. Luto tayo iti pulutan. Oh, atapin niyo. Oo ni. Guys, ata na tinaimas ni. Dito ni. Dito. Tinamuyo ka di guys, ti pinaka naimas ti partes ti bangos. Kahit yung mamuan, ato yun pakita kanyayo. Ato yun guys. Met kita di kita. Di kita tabat-tabangan di kita. Dagita tinaimas guys. Dagita. Dati yun lalalo ata ni. Ata tinaimas guys. Dito guys, tinaimas. Anday di ko anan guys, di pamienta na. Kin kabil tayo ati magic sarap ton guys. Kabil tayo amin, tapos mas lalalo ko nga umimas. Kinato ini, ati ano to ini, oh, sinigang mix. Pang quality guys, pang bangus. Ata. Kabil tayo amin. Ta guys, magkita yatan. Yummy! Kin dati guys, isabay tayo dati yun. Dato'y sili na. Ano mamaminsanan burek. Mamaminsanan da maluto. Na guys. Sa ating kaniti asin. Kantiti asin na guys. Okay guys, kantiti asin. Opo! Sa ating kaluban. Luto tayo nga, pulutan. Ikan guys, narobrob di pagluto ako na insalang kon. Ito guys, ada di pagluto-lutuan min Urahin tayo lang nga maluto ati guys. Shot tayo manin. Damdama, pulutanin tayo di kaya boksit na di kaya. Di kasat ko lang tata, di kabsat ko lang nga duwa. Sige guys, kita nyo madamdaman, maluton.